Hello guys, hanap muna tayo ng ligbos guys. Dito tayo ngayon sa farm, maghahanap ng ligbos. Baka makahanap tayo ng pang-ulam dito guys. Parang wala dito. Ito guys. Naku guys. Medyo lanta na siya ng kunti guys. Ayan oh. Guys, tingnan nyo guys. Dito guys. Ang problema guys, parang lanta nito lahat. Andun pa. Dami andun niya guys. Ayan guys oh. Ang dami. Ayan. Kuha tayo guys. Kunin natin. Ayan guys. Ulam na to guys. Ulam. Mayroong malalaki guys. Mayroong maliliit. Ayan. Medyo may edad na ng kunti. Siguro kahapon pa ito guys. Okay lang guys. Ulam pa rin to. Ayan. Dami guys. Dami. Yung problema ito guys oh. Nangalanta na. Okay lang guys. Ayun po. Ito pa guys. Dami. Problema ito guys. Lanta na eh. Ayan. Nalalanta na guys. Kahapon pa ito guys. Sayang. So, okay lang. Ulam pa rin ito. Ito pa guys. Wow. Dami guys. Hanapin natin yung partner nito mamaya. Kung saan yun. Ayan. Nalalanta na yung iba. Okay guys, dami pa doon guys oh. Ayan, dami na sa guys. Ayun pa iba no. Yung iba dyan guys, magla-live muna tayo guys. Thank you.